बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जनवरी 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलवा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हस्पताल में नौज़ादगान पर तशद्दुद, हेल्थ प्रैक्टिशनर को 5 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक अहदेदार ने कहा कि 11 नौज़ायदगान जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन पर तशद्दुद में मुलव्वस सऊदी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने 5 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वकात अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि CCTV कैमरों की फुटेज से पता चला कि हेल्थ प्रैक्टिशनर पैदा होने वाले बच्चों के साथ सख्ती से पेश आती थी और नौमौलूद की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर सेहत ज़वाबित की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस रही है। CCTV कैमरों की फुटेज से यह बात भी सामने आई कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने एक नौज़ायदा के चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मारे। पूछताछ पर पता चला कि सऊदी हेल्थ प्रैक्टिशनर 11 नौज़ायदगान पर इसी किस्म का तशद्दुद कर चुकी है। उसका कहना था कि काउम की दबाव की वजह से ऐसा हुआ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा हेल्थ प्रैक्टिशनर को सस्पेंड कर दिया गया। पूछताछ के बाद स्पेशल कोर्ट के हवाले किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने मजीद कहा हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है उनको जो सज़ा सुनाई है वो नाकाफ़ी है। फैसले के खिलाफ आला अदालत से रजू किया जाएगा, उसे इबरतनाक सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कब शुरू होगा? सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा अब तक डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल का फैसला नहीं किया गया। फिलवक़्त उसके मुमकिन फ़वाइद और ख़तरात पर गौर किया जा रहा है। अदर वेबसाइट के मुताबिक सामा के गवर्नर डॉक्टर फ़हद अल मुबारक ने कहा कि डिजिटल करेंसी को जाँचने की कार्रवाई जारी है। सऊदी अरब में सरगर्म मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनियों और बैंकों के ताउन से ये काम किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से दुनिया के सेंट्रल बैंकों की जानिब से किए गए इक़दाम के सिलसिले में जायज़ा लिया जा रहा है। सामा के गवर्नर का कहना था कि डिजिटल करेंसी मंसूबे के मौजूदा मरहले में मुकामी मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनियों और बैंकों नीज़ मार्केट के मौसर इदारों को शरीक किया जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और मशावरती सर्विसेज फराहम करने वालों का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा सामा डिजिटल करेंसी का जायज़ा मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों और सऊदी सरकारी इदारों के साथ मुशावरत जो है वो जारी रखेगा। ख्याल है कि सऊदी सेंट्रल बैंक 2019 के आबिर मंसूबे के ज़रिए सामा के लिए डिजिटल करेंसी के जो आजमाइशी मरहले में कामयाबी हासिल कर चुका है। ये इनिशिएटिव मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंक के ताउन से किया गया था। उम्रा इंश्योरेंस पैकेज में कौन सी 11 चीज़ें शामिल नहीं? सऊदी हुकाम ने कहा बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को इंश्योरेंस पैकेज में 11 सूरतों में पॉलिसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वकात अखबार के मुताबिक हुकाम ने कहा इंश्योरेंस पैकेज में नॉन एमरजेंसी ट्रीटमेंट और मुआयनाजात, मसनूई दांत लगवाना, फिक्स्ड या मोबाइल ब्रिज की तनसीब से मुतल्लिक ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। आँख या कान में खराबी के टेस्ट, समात और बसारत के आलात की इस्लाह, 6 माह से ज़्यादा मुद्दत के हमल का मुआयना और इलाज भी कवर नहीं होता। इंश्योरेंस कराने वाले ज़ायर की तबई मौत या तबई माजूरी, अगर इंश्योरेंस कराने वाला कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी मौत वाक़ हो जाए, या मुकम्मल जो माजूरी के केस जो हैं वो पैकेज में शामिल नहीं है। इंश्योरेंस कराने वाले की मैयत उसके वतन के सिवा किसी और मुल्क भेजने के खर्चात अदा नहीं किए जाएंगे। एयरलाइन की जानब से परवाज़ में तख़ीर की इतला, ऐलान या तख़ीर के हवाले से पहले से मालूमात दी जाएँ। ज़ाहिर के सामान की चोरी, उसे नुकसान पहुँचने या बिलवास्ता किसी भी किस्म का नुकसान, उसमें सामान की गुमशुदगी या ऐसा माली नुकसान जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी में बाकायदा जिक्र ना हो, ऐसी सूरत में भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा। हड़ताल की वजह से प्रवास की मनसूखी या इंश्योरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू होने की तारीख से पहले किए जाने वाले इक़दामात के बायस परवाज़ों की मनसूखी पैकेज में शामिल नहीं है। फ्रांसीसी उस्ताद जिन्होंने ख़ुद को सऊदी माहौल में ढाल लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुकीम फ्रांसीसी उस्ताद ने लिबास, रहन सहन, बोल चाल समेत ख़ुद को हर लिहाज से सऊदी माहौल में ढाल लिया। अरबिया नेट के मुताबिक जो है फ्रांसीसी उस्ताद विलियम बॉय के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। विलियम बॉय सऊदी अरब के रवायती लिबास, तोप, अबाया और शमाक में मलबूस रहते हैं। अरबी ज़बान रवानी से बोलने लगे हैं। बातचीत में सऊदी रस्म व रवाज की पाबंदी करते हैं। सऊदी खाने खबसा और मरकूक शौक़ से खाते हैं। विलियम बॉय ने बताया वो और उनका भाई और वालदा मुसलमान हो गए हैं। 2005 में भाई के हमरा हज किया।
ولیم بوئے نے بتایا کہ مجھے 18 سال کی عمر میں سعودی عرب سے پیار ہے، تب سے عربی زبان سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرانس کی ایک یونیورسٹی سے عربی میں BA آنرز کیا، اس کے بعد MPhil کیا، اس کے بعد عربی میں ناول لکھنا شروع کر دیا۔ عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے خلیج کے عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولیم بوئے نے بتایا کہ جب وہ 2005 میں عمرے کے لیے سعودی عرب آئے تھے تب 15 دن سفر کے دوران مدینہ منورہ، مکہ اور جدہ بھی گئے۔ اس موقع پر سعودیوں سے مل کر مقامی لہجہ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مدینہ منورہ میں کنگ عبدالعزیز شاہراہ جزوی طور پر بند۔ محکمہ جو ٹریفک ہے انہوں نے مدینہ منورہ میں کنگ عبدالعزیز شاہراہ کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شاہراہ آج پیر سے وہ بند ہوگی۔ ٹریفک کے لیے متبادل راستے وہ کھول دیے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ کنگ عبدالعزیز شاہراہ کو شہزادہ عبدالمجید چوک اور کنگ فیصل چوک سے فہد انڈر پاس تک بند کیا گیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ روڈ سینٹرل بینک سے آگے بند ہے اور میں مرمت کا کام ہو رہا ہے اور تکمیل تک اسے بند رکھا جائے گا۔ مسجد نبوی جانے والی ٹریفک کو چاہیے کہ وہ کنگ فہد سلطانہ اور ابو بکر صدیق شاہراہیں استعمال کریں۔ 90 دن تک جاری رہنے کے بعد ریاض سیزن اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے 90 دن تک جاری رہنے کے بعد ریاض سیزن کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سیزن کے تحت 15 علاقوں میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد ہوا۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کہا ریاض سیزن کے کل وزٹرز کی جو تعداد ہے 13 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ 90 دن کے دوران ریاض سیزن کے تحت مختلف مقامی اور بین الاقوامی تفریحی سرگرمیاں پیش کی گئیں۔ ریاض سیزن نے تفریحی کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھول دیے۔ سیزن کے اختتام شاندار فٹ بال میچ سے ہوا جو پیرس سینٹ جرمن اور الہلال اور نصر کے اسٹار کھلاڑیوں کے درمیان ہوا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ ریاض سیزن منعقد ہو چکا ہے، جبکہ یہ تیسرا سیزن تھا۔ خلیجی ممالک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ ماہرین موسمیات نے کہا آئندہ دنوں میں خلیجی ممالک میں سردی کی لہر ہوگی، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ تکس العرب ویب سائٹ کے مطابق ماہرین نے کہا سلطنت عمان کے شمس پہاڑ پر آج سے جمعرات تک برف باری ہوگی۔ اسی طرح امارات میں جو جیز پہاڑ ہے اس پر جمعرات سے برف باری کا امکان ہے، جبکہ کرب و جوار کے علاقوں میں ٹمپریچر منفی تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین نے کہا سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدید لہر ہوگی، جبکہ الوز پہاڑ کے علاوہ علاقے کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری ہوگی۔ ماہرین نے کہا کہ امارات، عمان، قطر اور بحرین کے علاوہ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑنے پر 150 ریال کا جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے ڈرائیوروں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ایسا کرنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس پر 100 ریال سے لے کر 150 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ملک میں گاڑیوں کی بیشتر چوریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ڈرائیور گاڑی کو سٹارٹ چھوڑ کر کسی دکان میں چلے جاتے ہیں اور چور گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ محکمے نے کہا کہ گاڑی کو سٹارٹ حالت میں 1 منٹ کے لیے بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ چور گاڑی کو لے کر رفو چکر ہونے کے لیے چند سیکنڈ لگاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنی گاڑی کی حفاظت خود کرنا ہے، اور اگر آپ کو ٹریفک ڈپارٹمنٹ یا مرور کی طرف سے آپ کی گاڑی سٹارٹ حالت میں پائی جاتی ہے تو اس میں آپ کو 100 ریال سے لے کر 150 ریال تک کا جرمانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔